When you show effort, orang akan lebih mau ngebantuin karena at least lu sudah berusaha lah. Nggak bener-bener kayak minta disuapin banget. So number one on networking, kalau misalnya networking kayak how to showcase benefit kita buat orang tersebut tuh apa gitu. Well, the short answer, if we don't have benefit, we cannot expect anything from them. It's actually very hard. Karena misalnya kayak, gue pengen minta sesuatu nih, tapi gue nggak tahu sebenarnya benefitnya apa. Actually, probably we shouldn't ask from that person. Karena it's gonna be a very tough ask. Kita cuma rely on their goodwill or their willingness to give back. Kalau kayak gitu udah bener-bener kayak untung-untungan aja. At least kalau kita nggak bisa nunjukin benefit, kita mesti nunjukin interest. For example, I give you an example, mungkin kayak I can give my personal example. I write like a lot of content in social media, I write every day. Dan banyak banget yang ngirim gue DM, tapi 99% tuh DM-nya very boring. Karena they ask questions yang kayak, gue udah pernah cover ini di konten gue yang kemarin. Tapi as simple as saying that, hey kak, gue baca konten lo yang kemarin, and it tricks me to ask this question. Itu probability gue ngejawab DM-nya akan jadi jauh lebih besar. Karena gue tau at least lo udah cari tahu duluan. It's not just like a lazy question yang coming out of the blue. Dan ini sebenarnya kalau kita tarik ke konteks stakeholder management itu juga ngaruh. Karena kadang-kadang kita nanya ke stakeholder, tapi kita tidak menunjukkan kalau kita sudah doing some initial work. Gue mau nanya dong tentang hal ini gitu. Terus mungkin orangnya annoyed, atau bahkan kita di ghosting. Tapi kalau kita bilang, gue udah nanya ke A, B, dan C, tapi gue nggak dapet jawabannya. So far yang gue tahu tuh adalah hal ini. Nah, gue pengen cross-check sama lo. Menurut lo kayak gimana? When you show effort, orang akan lebih mau ngebantuin karena at least lo sudah berusaha lah. Nggak bener-bener kayak minta disuapin banget. So that's why it's actually a very powerful tips. At least kalau lo nggak bisa menunjukkan benefit, show effort. That will set you apart compared to different other people.